अस्सलामुअलैकुम सामीन। 5 जुमादा सानी और 27 नवंबर है। आज की खबरों की शुरुआत फलाह दरैन तरकेसर गुजरात के शोबाए तजवीद के उस्ताद हजरत मौलाना कारी अल मुकरी अब्दुल अजीज फलाही की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल लैल लितस्कुनू फीही वन्नहार मुबसिरा। इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नासि वलाकिन्न अक्तरन्नासि ला यशकुरून। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम ख़ालिक़ु कुल्लि शै' ला इलाहा इल्ला हुव फ़अन्ना तूफ़कून। कज़ालिक युफ़कु الذين كانوا بآيات الله يجحدون. بارك الله بارك الله. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم. إن شاء الله وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. جميل. أحسنتم يا أستاذ. بارك الله جزاكم الله. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب
فتبارك الله رب العالمين. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. بارك الله. أحسنتم يا أستاذي، زينتم جميل، زادك الله. ذلكم ربكم فتبارك الله رب العالمين. ما شاء الله، جودة ومستوى عالي، بارك الله. هو الحي هو الحي هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. إن شاء الله. اللهم اجعلنا من المخلصين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.